And we have DNA in all our cells. Dan kita juga punya DNA di dalam tubuh kita. And we have 100 trillion cells. Dan kita mempunyai 120 triliun sel di dalam tubuh kita. Unfortunately, every day our DNA is attacked. Tapi sayangnya setiap hari DNA kita itu diserang. And every day we give them bad things and we have to protect this damn DNA. Ya, DNA kita diserang, sayangnya kita harus mempertahankan supaya DNA kita tetap sehat. You know, everything is attacking. We have 1 million attack a day. DNA kita itu diserangnya 1 juta kali per hari. Of course we have defense system, of course. Tentu kita punya sistem pertahanan. But it's not enough. Tapi itu tidaklah cukup. You know, junk food. Anda makan makanan junk food. Lack of exercise. Makanan yang mengandung bahan kimia. You know, high sugar level. Makanan yang tinggi kadar gulanya. Pollution. Polusi. Smoking. Merokok. Everything is here to damage our DNA, and we have to help this DNA to repair. Segala sesuatu yang sifatnya merusak DNA-nya dan kita harus membantu supaya DNA kita tidak rusak. If we don't do that, kalau kita tidak melakukan hal itu, we are going to age prematurely. Kita akan menua secara prematur. If we have DNA damage in 1 cells, it means that we have it in 60 trillion cells, and then big problem. Jadi kalau ada 1 sel aja DNA-nya terserang, itu artinya bahaya besar. So the first thing is DNA repair, and I will show you how we can help on that. Ya, yang pertama adalah perbaikan DNA dan saya akan ceritakan bagaimana caranya. The second thing is nutrigenomic. Yang kedua adalah nutriegonomics. Now, in nutrigenomic, you have the word nutrition and you have the word genes. Jadi kalau dua kata ini adalah gabungan dari nutrisi dan gen. You know, nutrigenomics is a new science. Nutrigenomic itu adalah ilmu baru ilmiah. We have find something absolutely fantastic. Kita menemukan sesuatu yang sangat-sangat fantastis. What we eat can influence our genes. Apa yang kita makan itu bisa mempengaruhi gen kita. You know, we have approximately from 20 to 30,000 different genes in our DNA. Di dalam DNA kita mempunyai 20.000 sampai dengan 30.000 gen. Every gene has a very specific mission. Setiap gen yang ada di dalam tubuh kita mempunyai misi yang spesifik. And if we have the bad food, the genes become crazy. Kalau kita makan makanan yang jelek, tubuhnya mulai gila. They don't know how to make proteins. Mereka tidak tahu bagaimana caranya memproduksi protein. And if we don't have the good protein, we are sick. Kalau kita tidak mempunyai protein yang bagus, tubuh kita sakit. So our food do not modify the genes, it's just change the way that they are working. Jadi makanan yang kita makan tidak memodifikasi gen kita, tapi hanya mempengaruhi cara mereka bekerja. We call it, in the science call it gene expression. Jadi para ilmuwan mengatakan itu sebagai ekspresi dari gen. I will take a very simple example. Saya akan ambil contoh yang sangat sederhana. Let's suppose here that you have a vending machine. Ya, ini contoh mesin untuk ambil minuman ya. Full of 20,000 bottles. Ada 20.000 botol macam-macam yang ada di dalam mesin ini. If you want 1 bottle, which is 1 gene, jadi kalau Anda ingin mengambil 1 botol, yaitu 1 gen, first you have to put the right money. Yang pertama tentu Anda harus masukkan uang jumlah yang tepat. And second, you have to put the right code. Dan yang kedua, Anda harus masukkan kode atau angka yang benar. And if you put that, the bottle go down. Dan kalau Anda lakukan itu, botolnya turun keluar. We say that the gene is activated. Kita mengatakan bahwa gennya diaktifasi. And when the gene is activated, it start to work. Dan ketika gennya
diaktifasi dan gen itu mulai bekerja. If it's not activated, it will stay sleeping. Kalau tidak diaktifasi, gen itu akan tetap tidur. And nothing will happen with this gene which is supposed to do protein for muscles, for instance. Ya, dan tidak ada yang bisa dilakukan, contohnya memiliki protein untuk otot, misal contohnya. So science today have find the mission of every of these 21,000 genes. Dan sekarang ilmiah telah menemukan misi dari 22.000 gen yang ada di dalam gen kita itu. The guy who did that received 2 Nobel Prize. One more time. The guy who did that, they received 2 Nobel Prize. Ada orang yang meraih 2 Nobel pertambahan. It's called the genome, you know. Ya, disebut genom. So that's the second thing. We have to understand that food and food supplement can influence the expression of the genes. Jadi kita harus mengerti yang kedua itu, bahwa makanan dan makanan tambahan atau suplemen itu mempengaruhi dari ekspresi gen kita. Is it not too complicated? Is it okay? Ini tidak terlalu rumit. Because it takes me a while to understand that myself. Bisa mudah ya. So, the third technology that we are using all together is stem cells. Jadi teknologi yang ketiga yang kita gunakan secara bersama-sama disebut stem cell. Now, you have to understand that our body is a wonderful machine. Anda harus mengerti bahwa tubuh kita itu adalah seperti mesin yang sungguh-sungguh luar biasa. We have a stock of virgin cells. Kita mempunyai stok dari gen-gen yang perawan. Cells which have no specialty. Gen-gen yang belum mempunyai spesialisasi. You know, we thought there was only in the bone marrow, but now we find them everywhere. Dulu kami hanya menemukan, kami pikir hanya menemukan ada di tulang sumsum belakang, tapi kami menemukan ada di mana-mana ternyata. Okay, these cells, if you put them in together, sel ini kalau Anda tempatkan secara bersama-sama, they will divide and on like a binary plan. They will divide 2, 4, 8, 12, 24. Very quickly they will arrive at 1 million. Dan mereka akan berkembang biak seperti rencana binarinya kita yang ada di jeunesse, dari 2 ke 4 bermultiplikasi ke 8 ke 12 dan seterusnya, tiba-tiba udah 1 juta. So you put them in a media, what we call a good food, they will immediately reproduce like crazy, like rabbits. Rabbits, they reproduce very quickly. Ditampung di dalam sebuah media, dan ketika digabungkan, mereka akan berkembang biak seperti kelinci. Banyak sekali mereka berkembang biak. But if you need them for any local tissue, like the skin, like a muscle, like the brain, they will become suddenly brain cells, nerve cells, skin cells. They will specialize immediately, like magic. Dan mereka akan terspesialisasi. Contoh kalau kita ambil sel otak, atau kita ambil contoh sel tulang belakang atau sel kulit, mereka akan bermultiplikasi seperti magic. But think about today, the revolution in medicine with that. Tapi pikirkan hal ini tentang revolusi di dunia medis. You know, let's suppose that you have a nerve which is cut, and you cannot even move your hands because the nerve is cut. Ya, contoh misalnya kalau syaraf Anda itu terpotong. Before we thought, finito, we cannot rebuild the nerve. Before. Sebelumnya tidak ada cara untuk memperbaiki syaraf yang mati tadi. Today we inject stem cells and suddenly they become nerve cells. Sekarang ditemukan cara diambil stem selnya dan disuntikan kembali, dan akhirnya berubah menjadi sel syaraf yang tadi mati. You know the story of Randy Ray? Anda pengen tahu ceritanya tentang Randy Ray? You know, our co-founder. Yaitu pendirinya kita. You know how he's now in his business? Anda tahu bagaimana dia sekarang ada di bisnis ini? He have a problem with his knee. Ya, dia his punya knee. problem dengan tumitnya. And they were supposed to replace his knee.
Dan seharusnya tumitnya harus diganti. No need to replace the knee. Ya, lututnya. Tapi sekarang tidak perlu lagi mengganti lututnya. He come to Singapore. Dia tadi pergi ke Singapura. And in Singapore, they inject stem cells. Di Singapura ada suntikan stem cell. Instead of replacing the knee. Daripada mengganti lututnya. Because the stem cells become joint cells. Karena stem cell ini sangat pintar sehingga bisa menggantikan sel sendi. And later I will explain you the story of Dr. Newman. Dan saya akan cerita tentang cerita dari Dr. Newman. So, you know, stem cells is a revolution. Nutrigenomic is a revolution. DNA repair is a revolution. And we have 3 revolutions in one single concept. Stem cell sendiri adalah revolusi di dunia medis. Perbaikan DNA juga revolusi di dunia medis. Dan juga nutrigenomics juga adalah perbaikan revolusi di dunia medis. Dan kita punya tiga-tiganya. By the way, nothing to do with embryonic stem cells. We use adult stem cells. Omong-omong, tidak ada urusan produk kita dengan embryonic stem cell. Punya kami adalah sel induk dewasa atau adult stem cell. If somebody asks you because he know about the stem cells, oh, are they embryonic stem cells? No. Kalau ada orang bertanya, oh, apakah produk kita itu embryonic stem cell? Ya, tentu saja kita katakan tidak. Embryonic stem cells are used only for the research purposes. Embryonic stem cell hanya digunakan untuk penelitian. They are cultured in vitro in a media without being in the body. Ya, mereka ditaruh di dalam sebuah media, tidak disuntikan ke badan kita. This one we never use it. Ini kita tidak pernah pakai. So now that you understand the concept of the company, what do we have to offer you now practically? Sekarang ketika Anda sudah mengerti tentang konsepnya dari perusahaan ini, apa yang bisa kami tawarkan? This is what we want to do. Ini yang ingin kami lakukan. We don't want to do miracle, but we want to delay aging more and more. Kita tidak melakukan keajaiban, tapi yang kita lakukan kami menunda dan menunda penuaan. For that we are using 2 kinds of product. Dengan itu kami menggunakan 2 produk. One we call them nutraceutical and one we call it cosmeceutical. Ya, 2 produk ini kita sebut nutraceutical dan satu lagi adalah cosmeceutical. Why I am using so barbaric names? Kenapa saya menggunakan istilah ini? Because nutraceutical is a combination of nutrition and pharmaceutic. Nutraceutical adalah penggabungan 2 kata dari nutrisi dan farmasi. Which mean that we are using product from food which have pharmacological effect, medicinal effect. Kita memakai bahan utama sebagai makanan sehingga mempunyai efek farmasi. And when we talk about cosmeceutical, it's a combination of cosmetic and pharmaceutic. Dan juga ketika kami menggunakan kata cosmeceutical, itu penggabungan dari 2 kata kosmetik dan juga farmasi. Which mean that we are using skincare which have dermatologic effect. Dan artinya kita menggunakan perawatan kulit dengan mempunyai efek dermatologis. We are at the borderline of medicine. We are at the borderline, at the frontier. Oh ya, kita ada di perbatasan dari obat-obatan. So we have a line of nutraceutical, but for the moment we have 1 product. Ya, kita ada di lini nutraceutical, tapi saat ini kami hanya mempunyai 1 produk. This 1 product is called Reserve. Produk ini kita sebut dengan Reserve. And is a combination, as I told you, of DNA repair, nutrigenomic and stem cells technology, and I will explain you why. Dan ini adalah penggabungan dari 3 konsep yang tadi saya katakan, yaitu perbaikan DNA, nutrigenomics, dan nutrigenomics, stem cells, and DNA perbaikan repair. DNA dan stem cell. Now, everything started by a huge study of a very famous professor called Professor David Sinclair
from Harvard University. Ini dimulai dari penelitian seorang dokter yaitu namanya David Sinclair dari Universitas Harvard. He find out that extract from red wine have fantastic effect on the body. Dia menemukan ekstrak daripada anggur merah mempunyai efek yang sangat luar biasa bagi tubuh. Let me explain you very quickly. Until today, Saya akan jelaskan secara sederhana sampai hari ini. the only things that has been proven to increase longevity was calorie restriction, having less calorie to eat. Oke, satu-satunya penelitian ilmiah untuk mencegah penuaan adalah ketika kita memakan kalori yang rendah. It means that if you don't eat nothing, you will live longer. Kita pikir kalau kita nggak makan apa-apa, kita akan hidup lebih lama. But that's a scientific fact. Tapi itu fakta secara It have ilmiah. been studied with mice. It have been studied with human in Okinawa. Itu ada penelitian di mana-mana termasuk di Okinawa, Jepang. Yes, it have been studied in many countries. It is proven that calorie restriction can increase longevity. Jadi sudah dibuktikan secara ilmiah pencegahan terhadap jumlah kalori yang lebih banyak itu dapat menunda penuaan. And we know why. Dan kami tahu kenapa. Because calorie restriction activate a special gene called sirtuin. A special gene Yeah. which is named sirtuin. Ya, jadi kami tahu karena kalori pencegahan memakan kalori yang dalam jumlah yang banyak itu akan mengaktifkan satu gen yang disebut SIRT1. I will tell you what. Kami And akan you know cerita kenapa. what Dr. Sinclair find out is that this extract of wine mimic calorie restriction. Look like, Okay. but it's not calorie restriction. Jadi apa yang ditemukan oleh Dr. Sinclair dari anggur merah itu seperti dengan penggunaan kalori yang rendah, tapi bukan seperti itu. And that was a revolution in all the scientific newspaper. Dan itu adalah revolusi di bidang ilmiah, di majalah, di koran-koran dimanapun. This ingredient which we find in extract of red wine is called resveratrol. Jadi kandungan utama yang dari anggur merah ini disebut resveratrol. That's why the major ingredient of our product is resveratrol. Oleh sebab itu kandungan bahan utama yang terutama di dalam produk kita disebut resveratrol. We have 75 milligram of resveratrol per package. Kita mempunyai 75 miligram di satu paket produk But kita. we decided to do more than only resveratrol. Tapi kami memutuskan bukan hanya resveratrol tapi ada tambahan yang lain. We decided to add to resveratrol a lot of very good antioxidant. Jadi kami juga menambahkan terhadap resveratrol adalah buah-buahan yang sangat mengandung tinggi antioksidan. This is why you see blueberry, aloe vera, cherries, acai, pomegranate and green tea. Dan ini yang kita lihat, ada tambahan blueberry, lidah buaya, cherry, anggur merah, acai, buah delima dan teh hijau. All that product are here to reinforce the action of resveratrol. Semua kandungan yang ada di sini itu menambah kekuatan dari resveratrol. So this product reserve have three major benefit. Jadi reserve ini mempunyai 3 keuntungan yang utama. DNA repair, Perbaikan DNA, longevity, hidup lebih lama, and maintaining our stock of stem cells intact. dan memelihara stok dari stem cell kita untuk tetap ada di tubuh kita. Why it's a strong DNA repair? Because it's a strong antioxidant which stop the damage of the DNA. Kenapa harus ada perbaikan DNA? Karena itu untuk mencegah terhadap kerusakan DNA. But more than that, this product will increase longevity
because it's activate the gene called sirtuin. Jadi bukan hanya perbaikan DNA, tapi juga kita bisa hidup lebih lama karena resveratrol mengaktifkan gen yang disebut sirtuin. So if I take the example of the vending machine, jadi kalau saya tadi mengambil contoh dari mesin minuman tadi, you are going to put the right money, you put the resveratrol in the machine, Anda taruh uang dalam jumlah yang tepat, yaitu resveratrol, and suddenly the gene called sirtuin will be activated. dan ketika itu juga gen yang disebut sirtuin itu akan aktif. The role of the sirtuin is to increase your longevity. Ya, tujuan utama dari gen sirtuin ini adalah untuk Anda hidup lebih lama. So resveratrol is for everybody. Jadi resveratrol ini adalah untuk semua orang. And reserve is for everybody. Dan tentu reserve itu juga untuk semua orang. And on top of that, Dan di atas itu, it will try to protect the stem cells DNA. Then the stem cells will be intact. jadi juga di samping itu memelihara DNA stem cell-nya sehingga stok stem cell kita terpelihara dengan baik. So be prepared with this product to have a lot of benefit. Jadi produk ini mempunyai banyak sekali keuntungan, manfaat. I can give you some. Everyone has been proven clinically. Semua yang saya bicarakan itu bisa dibuktikan